Lam sugurutano serang jatini kokbro koktomao noni logi tonga untedini kokbro koktomara kongkha. বিশ্রামগঞ্জ শচীন দেব বর্মন স্মৃতি কলাক্ষেত্র হাকতনি মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদিনী ফিল ছাড়া থামছে মন কি বাত বান্দা খারাউইখা ত্রিপুরা হাসনি মন্ত্রী অকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা চিচুকু মন্ডল 40 নং বোটনি বখাকতে ফিল ছাড়া থামছে মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদিনী মন কি বাত বান্দা খানালাইখা বিশ্রামগঞ্জ শচীন দেব বর্মন স্মৃতি কলাক্ষেত্রনি হল নগ তিনি জানুয়ারিনি নৈজিबा सालमारि कक्ति साल मन की बात पांदा ख्लाइमुंग मानजागैखा त्रिपुरा हास्टनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा लगे दंगो बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारि डॉक्टर बिपिन देबबर्मा चोरिलाम मंडल प्रेसिडेंट तापस दास खबुई गुबुननि जुदा जुदा बीजेपीनि नांनाय सुगनाय आदंग्र कक्ति साल मन की बात पांदा खानालाइमुं पांदानो जाति कथान मुसंगै चेंगसावै रोखा त्रिपुरा हास्टनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा পূর্ববর্তী বক্তা এখানে যিনি মন্ডল সভাপতি তাপস দাস মহোদয় এইভাবেই করতে হয়। যত বাধা আসবে তত বেশি কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আরো বেশি শক্তিশালী হবে। আমাদের সরকার এখন পর্যন্ত এই সরকারের কি তাগত কি শক্তি অনেকের মধ্যে কিন্তু তার বিন্দুমাত্র উপলব্ধি। আমরা সবার সাথে ভালোভাবে থাকতে চাই, ভালোভাবে কথা বলতে চাই। যারা কোনো সময় আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল তাদেরকে আমরা সার্ফেসে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু সেই সার্ভিসে আসার পর যে মানসিকতা সে একই রয়ে। আমি তাদেরকে বলবো যে বেশি চালাকি যেন না করে। আমরা এখনো কিন্তু ভালোভাবে কথা বলছি। আন্দোলনের নাম দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, আন্দোলনের নাম দিয়ে যেগুলো আগে আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে যে কথাগুলো বলছিল এখন সার্ফেসে এসে তার একটা বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ফর্মে যেহেতু সুযোগ চলে এসছে সেভাবে কথা বলার চেষ্টা করছে। ঠিকভাবে সরকার যদি ধরে কাছে করে থেকে ঢিল মারতে গেলে 10 বার চিন্তা করতে হবে যে আমি কোন জায়গায় আমি আছি। কক্তিশাল নলছর ব্লকনি কনফারেন্স হল নগ সিপাইজলা সমাজপতি রগবাই মালাইখা ত্রিপুরা হাসনি মন্ত্রিয়করা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা বসকাংনি সাল সিপাইজলা ডিস্ট্রিক্ট বিজেপিনি বখাকতি কতর প্রোগ্রাম খাইনানি থাঙ্গै दंगो आ প্রোগ্রাম খাইमुंनो रोखसावै জানুয়ারি तानि नैजिबा सालमारि कक्तिशल सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय खबजा नलछर आरडी ब्लक हाबानग सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि समाजपति रगबाय कक सालाइका त्रिपुरा हासनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा लगे दंगो मंत्री किशोर बर्मन तै बीजेपी हास्टे जनरल सेक्रेटारि बिपिन देबबर्मा खबै गुबुननि जुदा जुदा नागनाय सगनाय समाजपति रग। बीच में मुझे मैं जब देख रहा था शेड्यूल उसमें देखा मैंने गैप है, जहाँ पर गैप है तो मैं सोचा कि सिपाहीजला में जब आई रहा तो यहाँ जो जनजाति समाजपुती है, जो राई है, उसके बाद जो समाज का जो लीडर है इनसे क्यों ना बात हो। तो इसीलिए आज यहाँ पर सिपाहीजला समाजपुती इन लोगों के साथ बैठा और कुछ तो ये कह रहा है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग इस तरह ये सुयोग मिला है बात करने के। तो मैंने कहा मैं आप ही लोग जैसा हूँ, ऐसा अलग कुछ नहीं है। तो इन लोग का कुछ क्या क्या सुझाव ये लोग हमारे पास रखा और हमने कहा जरूर हम लोग करेंगे। तो पहले हमने इन लोगों को ये कहा कि आप समाज के लिए काम करते हो और समाज में आप समाज का परिवर्तन जो नॉर्मल घिटा पीछा इतना दिन से जिस तरह समाज चल रहा था ऐसा नहीं होता। अभी आज मैंने उदाहरण के स्वरूप बताया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मन की बात अनुष्ठान में हम लोग देखें कि जो भजन का
जो मॉडर्नाइज वे में कुछ लड़का लड़कियाँ भजन को जिस तरह प्रोड्यूस किया, लेकिन भजन को ठीक रखा। बाकी तो आप लोग जो अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग आगे बढ़े, और लेकिन पुराना जो आपका जो कल्चर है उसको रखते हुए कैसे करना चाहिए। अभी एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, अभी तो डिजिटल भी खत्म है, तो इनको रख के आप लोग क्या क्या और क्या कर सकते हो, इस मामले में भी आप सोचो। Suknasura Taiwandalo ti pramotha bodol yakari kabangma botar BJP ni bana romkha borokno lamsuka Tripura Hasri Montri Okra Professor Dr. Manik Saha 22 nong Mirza Kathalia ADC Village Constituency ni MDC Podolochan Tripura MDC Fanbat 22 nong Mirza Kathalia ADC Village Constituency ni Kaidok DC ni Lokurokno Taiwandal Samaspoti Rokno 8000 nukungni nangmani manikhni yafar muni panda khaijaka January ni jiba salmari Kokti Shalo, the Opanda Klaisaka 22 nong Mirza Kathalia ADC Village Constituency ni Shukna Chora, Taiwandalo Tripura Hasri Montri Okra Professor Dr. Manik Sahani Manjak Mumbai Syntax Gola The Kasla Karai Blanket Charidoti Rignai Gamsa Khobui Thangjaknai Manikhni Rok Bagjaka Tinini o Bakmuni Pandawo Ti Pramotha Bodol Yakari Nukung Khung Barani Borok BJP ni Bana Romka Ti Borok no Banaya Free Lamsuka Tripura Hasri Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Logio Tongo Kacham MP Deputy Tripura MDC Podolochan Tripura BJP Hasri GS Dr. Bipin Dev Burma Khobui Juda Juda Adongro Kok Tishali Shongtuja Manikuni Bakmungni Panda Te Joining Pando Kok Narak Thingyo Tripura Hasri Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Shaka Buskangni ADC Village Chongbariro Naharai Shai Chungke Batagnani Kok Shaka Hasri Montri Okra Te ADC Hapangno Dokhol Khainai BJP Ataisni Shit Nahanani Kok Shaka Montri Okra Botei Boshaka ADC Hapang Ti Pramotha Ti Prasarokno Thanchani Kok Shawi Thokai Tokha Kok Borok Romani Script Tei Choba Andolon Karibui Bulai Toklai Ti Prasabai Ti Prasano Roman script no Iriya Bideshi script Kanishaka Montri Okra Tomungshe script Nangi Tonghanke Ti Prasa script Karidi Kanishaka Tripura Hasri Montri Okra Professor Dr. Manik Saha बहुत सारा पार्टी से आया है, कांग्रेस से तो आई है, कांग्रेस में तो है नहीं अभी, तो ज़्यादातर CPM और मोथा से आया है। और आज यहाँ तोइबंदल में बहुत अच्छा बहुत बड़ा जो मीटिंग आप देखे हो, कितना जनसभा कितना लोग आए हैं यहाँ पर। तो इस जनसभा में एक तो बहुत सारे लोग 100 फैमिली ऑलरेडी ज्वाइन किया है और लगभग अबाउट 500 लोग इसमें ज्वाइन किया है, जो मेरे पास अभी खबर है। तो जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई ज़्यादातर जनजाति गोष्ठी का लोग ही है यहाँ पर आके ज्वाइन करता है, और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे और शक्तिशाली बन रही है। স্যার একটা কথা কিন্তু স্যার এখানে বলেই দিলেন এডিসিতে একটা একা লড়ছেন এগুলো তো বলতে হয়, কারণ ওরা তো আমি তো বলিনি, ওরাই তো আগে বলেছিল, ওরাই তো বলে শুরুটা কে করেছে, ওনারাই তো মাঝে মাঝে প্রেস কনফারেন্স করে কি বলেন কি না, তো কাজে আমারও তো বলতে হবে, আপনারা প্রশ্ন করতে হবে। सर एडीसी एरिया में एडीसी बीजेपी में शामिल होता है, तो आने वाले जो चुनाव है उसमें बीजेपी क्या आशा करते हैं, आने वाले चुनाव में क्या बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएगा। आप देख रहे हो पूरा देश पूरा अगर जियोग्राफी देखोगे हर जगह में तो खाली पद्म फूल ही दिखाई देता है, तो त्रिपुरा तो छोटा सा राज्य है, ऑलरेडी पद्म फूल तो है ही, और थोड़ा सा फेरना है। Hakotor Montri Bokro Narendra Modini Phil Sarat Hamchi Man ki Baat Panda Khanawikha Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Dev Burma Hakotoni Montri Bokro Narendra Modini Phil Sarat Hamchi Man ki Baat Panda Khanaka 29 Krishnapur Constituency ni Gamai Bari 37 nong Vote ni Adongro Logyotui Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Dev Burma Kokti Shalo Hakotoni Montri Bokro Narendra Modini Man ki Baat Panda Khanalai Mumbai Baksha Lokurok bai Malai Kok Rok Boshaka Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Dev Burma Tei Shakni Barjano Yazagai Shoige Shamung Tangnani Bagibo Kok Gacharkha Hasni Montri Okra Professor Dr. Manik Saha Fan Ganang Yarangkara Atmanirbhor Hakotor Snanani Nahar Mukti Jotono Bakshake Shamung Khanani Kok Gacharkha Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Dev Burma Oshalo Hakotoni Montri Bokro Narendra Modini Phil Sarat Hamchi Man ki Baat Panda Khanalai Muni Pandani Bishingti Lukurok bai
আজগই খিচুড়ি বসাখা ত্রিপুরা হামকারের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নমস্কার আজকে 29 কৃষ্ণপুরের 37 নম্বর বুথের মধ্যে আজকে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর 130তম মন কি বাত পর্ব শ্রবণ করেছি আমরা সকল মিলে। আপনারা দেখেছেন এখানে আমার দিদিরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আজকে সবাই একসঙ্গে মিলে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত আমরা সকলে শুনেছি। আজকে আমরা দিদিরা সবাই খুশি যে আজকে মোদিজির যে বার্তা দেশকে एक पर माँ के नाम पर गाछ लागानो এবং স্বচ্ছ ভারত স্বচ্ছতা করার জন্য আজকে আমরা সবাই অঙ্গীকার করেছি, দিদিরাও অঙ্গীকার করেছে। আগামী দিন আমরাও মোদিজির যে স্বপ্ন যে দেশকে স্বচ্ছ রাখা এবং গাছ লাগানো, আগামী দিন আমরাও সমস্ত কৃষ্ণপুর মণ্ডলে সমস্ত মার্কেটে আমরা একসঙ্গে দিদিরার সঙ্গে মিলে আমরা স্বচ্ছতা করব এবং আমরা গাছ লাগাবো। বাইকতে बोलेरो मालखं थुतालेमा बाय साग दखमानखा तिप्रासा खरक थाम पहिलाव बिश्रामकन साखामनग तलां थांजकमानि यागुलो जिबि साखामनग रेफार खलायजकमानि कक्तमा लाहार पाटिमं पाटिमानि यागुलो बोलेरो मालखं चालकनाय पाटिमाथायनि खारि थांगा हाइनो हाइ पार्टी जावखा लाहार पार्टी मुं बायकताय बोलेरो मालखं थुतालेमा बाय साग दखमानखा खरक थाम यागुलो गानागिनि नुगनाय रक आ साग दखमानै खरक थामना बिश्रामगन साखामनग तुबै फाइलेखा आरनि बरगनो जिबि साखामनग रेफार खलायजाकमानि कक्तमा रक्सावै सावै मानखा नक खुंसानि खरकथाम बिश्रामगंजनि फाइसिं थांगै तंमानि जरा उल्टा बाबायनि दय फाइजाक बोलेरो मालखुं आचुमसा बरगनो फायै थुतायरि फाइका यागुलो लाहार पाटिमुं पाटिमानि उलो बोलेरो मालखुं पाटिमाथायनि खारि थांमानि कक्तमा बिश्रामगंज थानानि पुलिस र पाटिमाथाय सगै इनभेस्टिगेशन खलायमुं जेंसावै रेखा फियाबा ताबुकसाक जरा आ बोलेरो मालखुं चालकनायनो रमै मानियाखौ पुलिस साकदुखु मानै रगनि मुं रतन देबबर्मा सरस्वती देबबर्मा तै बरगनि बसाजो रोड ट्राफिक एक्सीडेंट একই ফ্যামিলির তিনজন রতন দেববর্মা, সরস্বতী দেববর্মা আর একটা বেবি 6 ইয়ার্স এর শানমারি দেববর্মা। এটা প্রমোদনগর। এমনিতে তো ওরা স্টেবল, কিন্তু ফ্র্যাকচার আছে হাতে পায়ে বিভিন্ন জায়গায়। তো ফার্দার ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট দিয়ে জীবিত রেফার করেছি। বাড়ি লাগছে দিয়ে আমরা তো দূরে দূরে আছে বোলেরো আর বোলেরো বাইক কেমন হসপিটাল 3 জন বাচ্চা আছে 1 জন তারা বাইক কিরম জানি এখন তো খারাপ। हैप्पी रिपब्लिक डे जिनी लोको रायदा साल भारत हाकतनि ओ लोको रायदा साल जिनी हानि जे सामु तांथानाय रनो बिलाइके खाका हाम जों बरनि इन्सपिरेसन नावै जिनी तिप्रासा जिनी तिप्रानि जत लोको रक जों तैबो थांसा खेतंवै जिनी हानो जों क्राक खायनानि बागै जिनी दखानो कुचु कारनानि बागै जिनी जातीय बुंतावनाय नांनाय हायनो हाय हैप्पी रिपब्लिक डे।
Rignai, naithok irignai. Rignai hamjangai roni bagai naithok tei quality kaham rignai. Tabuk hatiwo bele rangklai baino manthugui tongo. Manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro. Manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai. Tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdung number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই Tinin bagai kok tuma musik no oli kok tuma sai mana bagai cuy kari nai tung di serang jati hambai.